ओं नमो भगवते वासुदेवाय. अथ चतुर्थोऽध्यायः. सप्ताहकथയിൽ ഭഗവാന്റെ പാദുർഭാവം ഗോകർണ ഉപാഖ്യാനം പ്രാരംഭം. सूदोवाच अध वैष्णवचित्तेषु दृष्टा भक्तिमलौकिकीं निजलोहं परित्यज्य भगवान् भक्तवत्सलः वनमालिहनश्यामः पीतवासा मनोहरः काञ्चीकलापरुचिरो लसन्मुकुटकुण्डलः त्रिभङ्गललितश्चारु कौस्तुभेन विराजितः कोटिमन्मथलावण्ये हरिचन्दनचर्चितः परमानन्दचिन्मूर्ति मधुरो मुरलीधरः आविवेश स्वभक्तानां हृदयानि अमलानि च. मुरली सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द. परमानन्दचिन्मूर्ति मधुरो मुरलीधरः आविवेश स्वभक्तानां हृदयानि अमलानि च. जय बोल मुरलीधर भगवानुक्कु जय. वैकुण्ठवासिनो ये च वैष्णवो उद्धवादयः तत्कथा श्रवणार्थं ते गूढरूपेण संस्थिताः. तदा जया जयरावो रसपुष्टि अलौकिः चूर्णप्रसूनवृष्टिश्च मुहुः शङ्करवोऽप्यभूत्. तत्सभा संस्थितानां च देहगेहात्मविस्मृतिः दृष्टा च तन्मयावस्थां नारदो वाक्यम् अब्रवीत्. अलौकिकोऽयं महिमा मुनीश्वरः सप्ताहजनोऽद्य विलोकितो मया मूढाषडा ये पशुपक्षिणोऽत्र सर्वेऽपि निष्पापतमा भवन्ति. अधो निर्लोके ननु नास्ति किञ्चित् चित्तस्य शोधाय कलो पवित्रम् अहोह विद्वास्करं तदेव कदा समानं भुवि नास्ति चान्यद्. के विशुद्धि वदन्तु मह्यं सप्ताहयज्ञेन कदा मयेन कृपालुभिः लोकहितं विधार्ये प्रकाशिता कोऽपि नवीनमार्गः. कुमारो ऊजुः ये मानवाः पापाकुलस्तु सर्वदा सदा दुराचाररदा विमार्गाः. क्रोधाग्निदग्धा कुटिला च कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलो पुनन्ति ते. सत्येन हीना पितृमातृदूषः तृष्णाकुला च आश्रमधर्मवर्जिताः. वेदाम्बिका मत्सरिणो विहिंसिकाः सप्ताहयज्ञेन कलो पुनन्ति ते. पञ्चोग्रपावा चलचत्महारिणः क्रूरापि साजा इव निर्दया च ये ब्रह्मस्वपुष्टा व्यभिचारकारिणः सप्ताहयज्ञेन कलो पुनन्ति ते. कायेन वाचा मनसाभिपादकं नित्यं कुर्वन्ति षडाहडेन ये परस्वपृष्टा मलिना दुराशयः सप्ताहयज्ञेन कलो पुनन्ति ते. अत्र ते कीर्तयिष्यामः इतिहासं पुरातनं यस्य श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते. तुङ्गभद्रातटे पूर्वम् अभूत्पत्तनम् उत्तमं यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्यसत्कर्मतत्पराः आत्मदेवापुरे तस्मिन् सर्ववेदविशारदः शौदस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीये इव भास्करः. भिक्षुको वित्तवान् लोके तत्प्रिया धुन्धुली स्मृता सौभाग्यसाभिका नित्यं सुन्दरी सुकुलोद्भवा लोकवार्तारदा क्रूरा प्रायेशो बहुजल्पिहा शूरा च गृहकृत्येषु कृपणा कलहप्रिया. एवं निवासदोः प्रेरणा दम्पत्यरममाणयोः अर्धकामतयोरासन् नासुकाय गृहादिकं पश्चाद्धर्मसमारब्धः ताप्यं सन्तानहेतवे गोभूहिरण्यवासांसि दीनेभ्यो यच्छद सदा. धनार्धं धर्ममार्गेण ताप्यं नीद तदापि च न पुत्रो नाभिवा पुत्री तदचिन्तादुरो भृशम्. एकदा साधिजो दुःखाद् गृहं त्यक्तौ वनं गतः मध्याह्नत्रिशो जातः तडागं समुपेयिवानि
पीत्वा जलं निष्णत्तो प्रजादुःखेन कर्षितः मुहूर्तादपि तत्रैव सन्न्यासी कच्चित् आगतः दृष्ट्वा पीतजलं तं तु विप्रो येदास्तदन्तिकं नत्वा च पादयो तस्ये निशोसन् संस्थिता पुरः यदुरुवाच कथं रोदिषि विप्रत्तं कादे चिन्ता बलीयसि वदत्वं सत्वरं मह्यं सोऽस्ये दुःखस्य कारणं ब्राह्मणोवाच किं ब्रवीमि हृषे दुःखं पूर्वपापेन सञ्चितं मदीया पूर्वजास्तोऽयं कवोष्णम् उपभुञ्जते मद्धत्तं नैव गृह्णन्ति प्रीत्या देवादिजादयः प्रजा दुःखेन शून्योऽहं प्राणं त्यक्तुम् इह आगतः दिग्जीवितं प्रजाहीनं दिग्गृहं च प्रजां विना दिग्धनं च अनपत्यस्य दिक्कुलं सन्ततिं विना पाल्यते या मया धेनुः सा वन्द्या सर्वदा भवेद् यो मया रोपितो वृक्षः सोऽपि वन्द्यतामाश्रयेत् यद्बलं मद्गृहायादं तच्च शीघ्रं विनश्यति निर्भाग्यस्य अनपत्यस्य किमिरो जीवितेन मे इत्युक्ता सरुरोध उच्चैः तत्पार्श्वं दुःखपीडितः तदा तस्य यदे चित्ते करुणाभूकरीयसि तद्बाला अक्षरमालां च पादयामास योगवान् सर्वं ज्ञात्वा यदि पश्चाद् विप्रमुचे सविस्तरं यदुरुवाच पुज्ञ अज्ञानं प्रजारूपं बलिष्ठा कर्मणो गतिः विवेहतु समासाद्ये त्यज संसारवासनां शृणु विप्रामया तेद्ये पारब्धं तु विलोकितं सप्तजन्मावधि तव पुत्रो नैव च सन्तते सगरो दुःखम् अवापाङ्गः पुरा तदा रे मुञ्जाद्य कुटुम्बासां सन्न्यासे सर्वदा सुखं ब्राह्मणोवाच विवेकेन भवत् किं मे पुत्रं देहि बलादपि नो चेत्याजमहं प्राणां सस्त्यग्रशोकमूर्छितः पुत्रादिसुखहीनोऽयं सन्न्यासे शुष्क एव हि गृहस्थसरसालोके पुत्रपौत्रसमन्वितः इति विप्राग्रहं दृष्ट्वा प्राब्रवीत् स तपोधनः चित्रके दुर्गतकष्टं विधिलेखे विमोर्जनाद् न यास्यासि सुखं पुत्राद् यदा दैवहरोद्यमे अधो हडेन युक्तोऽसि अर्थिनं किवदाम्यहं तस्याग्रहं समालोके बलमेघं स दत्तवान् इदं भक्षय पत्न्या तं तत्पुत्रो भविष्यति सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द